राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सुनो गीता चरित सुहाए विभिन्न साधन गाए सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हरिया सुना गिरिजा पार्वती हलेन गिरिराजेर कन्या সেই কারণে শঙ্কর ভগবান বললেন শুনো গিরিজা হরি চরিত সুহা বলে ভগবানের চরিত্র বলে সুন্দর চরিত্র বিপুল বিশদ নিগমাগম গাবে বলে অনেক অনেক বেদ পুরাণে ভগবানের গুণগান বর্ণন করেছে তো হরি হরি তিনি মানব রূপে অবতার হয়েছেন হেতু যে কিন্তু ইদম মিত কহি যাতন সহি বলে ইদম মিত মানে হরি যে অবতার হয়েছেন এটা কিন্তু বলতে পারা যাবে না তবু কিন্তু যতটা আমার মতি সেই মতি অনুসারে আমি তোমাকে বর্ণন করে শ্রবণ করাবো তা কেমন ভাবে করাবো বাবা ও রাম রুচি মরবানি সুনই সয়ানি জিয়া রাম जय जय राम सिया राम जय जय রাম অতর্ক এটা কয় না ভগবানের সঙ্গে তর্ক করে লাই পারতা কেউ পারবা ভগবানের সঙ্গে যদি কেউ তর্ক করতা তো ভগবানের সঙ্গে চলাইলে পারতি হঠাৎ পারতা নাই নাই জয়সে তাহলে রাম অতর্ক তুই সবেটা তর্ক করবে বেদ পুরাণ শাস্ত্রের সাথে তর্ক না করবে কাহে তর্ক না করবে তুই যতনা জানিসলা তলে আর বেশি জানকারি আহিল নাই आहे कि नहीं आहे तो तुम जितना जानबे उतना ही बोलबो कहबेन और तोर लो जानकारी आई ओकर लो जानकारी आई ओकर लो जानकारी आई राम अतर्क भगवाনের नाम तुम सुनबे लेकिन तर्क करलाई कोनोदिन ना कारण काहे बुद्धिर द्वारा यदि तुम कहलाई पारिस तो पारबे मनेर द्वारा यदि कहलाई पारिस तो पारबे बाक्येर द्वारा यदि कहलाई पारिस तो पारबे तो तोर जतनाटुकु मति आही अतनाई न पारबे जतनाटुकु मति आही अतनाई कहलाई न पारबे मत हमारा सुनो सोया पार्वती के स्वयं काहे कहला बुद्धिमान काहे कहला
কারণ আজ পার্বতী মাতা রাম কথা শুনেলা, এ শুনেলাই বসলাহি অহজনে শঙ্কর ভগবান कहला যে তুই বুদ্ধিমান হে কি তবু শঙ্কর ভগবান कहला सुना पार्वती तदपि संत मुनि वेद पुराना जैसन संत संत बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की मुनि काके कहला मुनि काके बोले যিনি কথাটাকে মনন করে বাহির করতে পারে তাকে মুনি বলে। তাহলে মুনি কে ছিল? বিশ্বামিত্র মহামুনি জ্ঞানী। কারণ বিশ্বামিত্র ঋষি তিনি জেনেছিলেন যে ভগবান তিনি হরি অবতার হয়েছেন মহারাজ দশরথের পুত্র রূপে, যদি কোনো প্রকারে আনতে পারি তাহলে আমার যোগ্যতা রক্ষা হবে। বলে তাকে বলা যায় মুনি। আর সন্ত কাকে বলে? ভগবানের যেখানে কথা বলে সন্ত ব্যক্তি কথা শুনতে যায়, সন্ত ব্যক্তি কোনদিন বলে না যে আমাকে ডাকিল নাই কেন। কারণ সেই ব্যক্তিটা হলেন সন্ত ব্যক্তি যে ভগবানের কথা শ্রবণ করে। তো সন্ত ব্যক্তি যেমন বলেছে, মুনি যেমন বলেছে, বেদ যেমন বলেছে, পুরাণ যেমন বলেছে, যশ কছু কহই সম্মতি অনুমান। শঙ্কর ভগবান বলেন শোনো পার্বতী, যে কথাটা বলা হচ্ছে নিজের মতি অনুসারে আমি তোমাকে শ্রবণ করাচ্ছি। তা কেমন শ্রবণ করাচ্ছি বাবু? संतन के संग लाग दे हो तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी बने, अच्छी बनेगी तेरी बने, जात सके तो जाने तेरी अच्छी बने, जात सके तो जाने तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बने, समय सुमुखी शंकर भगवान माँ पार्वती के कहला सुमुखी। तो এই মুখটাই আমরা খাবার খাই না নাই খাই? জানে বলে খাই। খানা খাই না নাই খাই? খাই হয় নাই খাই খাই খাই। আর এই মুখটাই লোককে গালি দিই না নাই নাই? হ্যাঁ দি। আর এই মুখটাই ভগবানের নাম বলি না নাই নাই বলি। তো মুখটা আলাদা আলাদা না, ওই মুখটাই বটে, ওই মুখটাই বটে। যে মুখটাই খানা খাচ্ছি, যে মুখটাই গাইল দিচ্ছি, যে মুখটাই ভগবানের নাম বলছি। তো তোমার যখন তুমি মুখটাই ভগবানের নাম নিবে তখন তোমার মুখটা হলো সুমুখ, মানে সুন্দর মুখ। মুখ তো সবাই আছে, এই মুখটাই গালা গালিও দিচ্ছি, এই মুখটাই খানাও খাচ্ছি, আর এই মুখটাই ভগবানের গুণগান করছি। তো যখন ভগবানের গুণগান করা হয়, ভগবানের কথা শোনা হয়, তখন সুমুখ হয়ে থাকে। তো সময় সুমুখী শোনা বহুত।
হে সুমুখী, কারণ তোমার মুখটা সুন্দর। কেন সুন্দর? না তুমি ভগবানের গুণগান শ্রবণ করছো আর বলছো। তো যতটা আমার বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি অনুসারে আমি তোমাকে শ্রবণ করাচ্ছি। বলল জব জব হই ধর্মকে হাঁ। দেখো, যখন যখন পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ, ধর্মটা লোপ হয়ে গেল, অসুরের বৃদ্ধিটা বেশি হলো, আর অধম অভিমানী বিস্তার হয়ে গেল, পাপে পরিপূর্ণ পৃথিবীটা হয়ে গেল, তখন যখন সব জায়গায় পাপে পরিপূর্ণ হবে, সেখানে ধর্মের কাম হবে। যেখানে পাপে পরিপূর্ণ হবে সেখানে ধর্মের কাম হবে না। ধর্মটা লোপ হয়ে যায়, তখন কেমন ভাবে রাজনীতি করে? যেখানে ধার্মিক আদমি থাকবে না, ধার্মিক লোক থাকবে না, অধর্মের ব্যক্তি লোক থাকবে, সেখানে কর্মটা তো অধর্মেরই কর্ম হবে। ধর্মের কর্ম তো হবে না। তো করই রীতি, কেমন ভাবে রীতি যায় কি বরমি, বলে সেগুলা আর বলতে পারা গেল না। বলো না, কোন জায়গায় যদি ব্রাহ্মণ আছে, তা ব্রাহ্মণকে মারামারি করছে, ব্রাহ্মণের ঘর দুয়ার পুরান নিচ্ছে, আর ধেনু গাভী যদি কারো ঘরে আছে, তো তুমি গাভী রাখতে পারবে না, আর না হলে তোমাকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে। দেবতা পূজা করতে পাবে না। তো বলো না, যেখানে দেবতা দেবীর পূজা হবে না, তো কিসের পূজা হবে? ভূতের পূজা। রাবণ তিনি বলতো ব্রাহ্মণকে না ডাকবে, আর ব্রাহ্মণকে ডাকিকে যদি পূজা পাঠ করবে না, তো তোর জয় শ্রীরাম করো। তার ভয়ে কেউ ব্রাহ্মণ ডাকবা? যদি ব্রাহ্মণকে ডাকলে তোকে মারামারি করতে, ডাকবা না? গাভী যাকর ঘরে গাই আইয়া, ওকর ঘরটা পবিত্র হয়। কাহে পবিত্র? সভে দেবতা দেবী গাভীকর শরীরে বসিলা, আর দুটা দেবী জায়গা নেই পাওয়া। তা একটা মানে লক্ষ্মী, আর একটা গঙ্গা। তো গঙ্গা মা গঙ্গা कहला যে সবে করে জায়গা আলি, আর মোর জায়গা নাই, মই কাহা বসু? লক্ষ্মী মাতা कहला সবে করে জায়গা আলি, তো মোর জায়গা নাই, মই কাহা বসু? সবে দেবতা মিলকে যুক্তি করি কে कहला কিনা গঙ্গা কে कहला যাই তো গাভী পেছাবে বসিবে। তো গঙ্গা গাভী পেছাবে বসিবে, আর লক্ষ্মী মাতাকে कहला যাই তাই গাভীর গোবরে বসিবে। তু গোবরে বসিলা, তো যাকর ঘরে গায় আহি গাভী আহি, তো ওকর কহাই এটা গঙ্গা বলে। আচ্ছা কহা না, গোবর্ধন পূজা করিয়া नहीं करिया नहीं कबे कौन परब है? बांधनी परब। आमा से कर घुरी दिने हैं, तो ओकर पूजा कर के नाम है की गोवर्धन। ताले धनटा कहाँ आई? न गोबरे आई, और सेई गोबरे लक्ष्मी माता বৈশলাই, বুঝলা না? তো রাবণ কহেলা
जाकर घरे गभीर होता ओकर घरे तो धन हेती बाबू जाकर घरे मने कर गभीर होता पेच्छाप तो करबे करता ना तो ओकर गंगा बोलता ए गभीर राखले तो मुंडटा तोर खंड करि देबे तार के डर राखता नहीं राखता नहीं सीध विप्र धेर सुरधर आज असुरे कर अत्याचारे ब्राह्मण कर पूजा बंद गाभी रखा बंद देवतार पूजा बंद ता इतना अत्याचार भगवान सहले करता नहीं करता तो नहीं एक पर भगवान को अवतार लेवला हेती नहीं जल्दी कह अरे तब तब धनी प्रभु अरे विविध शरीरा तखन तखन भगवान विविध रूप के धारण करी के आर हरई कृपा निधि सज्जन पीरा एह साधु संतेर दुखटाके भगवान अवतार हेके हरण करला एह कारणे शंकर भगवान कहला सुना पार्वती भगवान आकर करे का करले बाबू असुर बोलो राजा रामचंद्र भगवान की असुर मारी था जय सिया राम भगवानेर कथा शोनालाई जाबा ना जहाँ जाबा तो पाशे बसिबा और कोनो पार्टी मीटिंगे जाबा ना तो दूरे बसिबा कारण हुआ बम फुटेला मारपीट होएला गुली चलेला तो हुआ फरा के बसिबा और जहाँ भगवानेर कथा हेती वहाँ आगे बसिबा काहे नहीं आ बम मारी कोनो आशा ना जय सिया राम भगवान का करला भगवान की करलो अरे असुर मारी এই দুষ্ট ব্যক্তিকে তিনি প্রাণে বধ করিলেন আর থাপহি সুরন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলেন কারণ দেবতার পূজা যতক্ষণ পর্যন্ত না করা হয় তোমার দেবীর পূজা না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জীবের কোন প্রকারে মুক্তি পাওয়া যাবে কেমনে আজ ভগবান তিনি অসুরকে মারলেন দেবতার প্রতিষ্ঠা করলেন আর নিজের যেটা শ্রুতি সেইটাকে তিনি স্থাপনা করলেন আর জগৎ বিস্তার আজ এই জগতে ভগবানের গুণগান সবাই করে না নাই করে ভগবানের গুণগান করেলা না নেই করেলা জলদি করেন नहीं करेला हाँ तो जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु शंकर भगवान कहला सुना पार्वती राम किना कारणे जन्म लेला ही एटा तो तके मैं अवश्य कथाटा सुनाम यार परे भगवान की प्रकारे पृथ्वी তিনি जन्म নিলেন তা সেই কথা তোমাকে শ্রবণ করাবো কেমন ভাবে হয়েছে বাবু राम कहानी सुनो रे राम कहानी हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी दशरथ के प्यारे कौशल्या थे
लगे प्यारे कौशल्या के दुलारे सुनो रे सुनो रे हो सही जस सही भगत क्रिया सिंधु শঙ্কর ভগবান বললেন শোনো পার্বতী সই যশ গাই ভক্ত ভবতর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভগবানের গুণগান মুখে উচ্চারণ না করো তুমি এই ভব সমুদ্র পার হতে পারছো না। আজ কৃপার সমুদ্র ভগবান কৃপার সিন্ধু জন হিত তনুধর ভক্তকে রক্ষা করার কারণে তিনি মানব রূপে অবতার হয়েছে। শঙ্কর ভগবান বললেন শোনো পার্বতী রাম জন্মকে হেতু অনেক বলে রামের জন্মের অনেকটা কারণ আছে, তবে যতটা কারণ আছে একের থেকে বিচিত্রময় কারণ ওঠে। এক দু জন্মের কথা তোমাকে আমি বর্ণন করে শোনাবো, কিন্তু ভগবানের কথা যদি তুমি শুনতে এসেছ তো তোমাকে আগে সাবধান হতে হবে। বললে কোন বিষয়ে সাবধান হতে হবে? বললে তোমার আগে বৈষ্ণব ঠিক করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার বৈষ্ণব ঠিক না হয় ভগবানের কথা তোমার কানে সামাবে না। সাবধান শুনো সুমুখী সয়া। তোমার মুখটা অতি সুন্দর, তুমি বড় চতুর বুদ্ধিমান বট, সেই কারণে শঙ্কর ভগবান বললেন সাবধান সহকারে শ্রবণ করো। আজ ব্রাহ্মণের সাপে জয় এবং বিজয় ছিল। ব্রাহ্মণের সাপে রাজকুলে জন্মগ্রহণ হতে হইল। তা কেমন ভাবে সাপ দিলেন? বললেন যদি ভগবানের সাথে তুমি বাদ বিসংবাদ করিবে তাহলে 3 জন্মে মুক্তি পাবে। আর যদি ভগবানের চরণ সেবা করিবে, ভগবানকে পূজা করিবে, তো 7 জন্মে মুক্তি পাবে। সেই অসুর কুলে যখন জন্মগ্রহণ করল, বলল তাহলে 3 জন্মে যদি বাদ বিসংবাদ করে যদি মুক্তি পায় তাহলে 7 জন্মের প্রয়োজন নাই। এইভাবে যখন মনে করো জয় বিজয় হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু তারপরে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ, এইভাবে রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু আরে মুক্তন ভয়ে হতে ভগবান, ভগবান যদিও তিনি বধ করতেন কিন্তু মুক্তি পালেন নাই। কারণ কেন না 3 জন্মের কারণ আছে। 3 জন্ম বীজ বচন প্রমাণ আছে 3 জন্মে মুক্তি পাবে। আর একবার তার হিত করার কারণে ভক্তকে উদ্ধার করার কারণে ভগবান তিনি অবতার হলেন। তো কোন কল্পে না এক কল্প সুর দেখে দুঃখারি। এক কল্পে দেখলেন সমস্ত দেবতাগণ বড় দুঃখী আছে, কারণ সেই কল্পে জলন্ধর
জলন্ধরের কাছে সমস্ত দেবতা পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু জলন্ধরের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল শঙ্কর ভগবান। বলল কতদিন যুদ্ধ করেছিল? 5000 বর্ষ যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু জলন্ধরকে কোন প্রকারে প্রাণে বধ করতে পারল না। কারণ কেনে বলল পরম সতী জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা ছিল, সেই কারণে জলন্ধরকে বধ করতে পারতেছিল না। শঙ্কর ভগবান বিষ্ণু ভগবানকে বললেন 5000 বর্ষ যুদ্ধ করলি, কিন্তু বধ করতে পারা গেল না, এই কারণটাকে বললেন জলন্ধরের স্ত্রী পরম সতী বৃন্দা, তার সতীত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত নষ্ট না হয় বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত জলন্ধরের মৃত্যু হতে পারে না। ভগবান তখন কি করলেন? একটা মায়া তৈরি করলেন, আর মায়া তৈরি করার পরে জলন্ধর স্বর্গে আকাশে শঙ্কর ভগবানের সাথে যুদ্ধ করছে, কিন্তু জীবিত আছে। আর ভগবান মায়া দ্বারা যে জলন্ধরের মুন্ডটা আইনগায় পড়ে গেল, শরীরটা পড়ে গেল, গড়গুলা পড়ে গেল আইনগাটা। তারপরে বিচার করি কে কহব কাকর স্বামী কর যদি মোর গড় সভে যদি আইনগার মাঝে আইকে পড়ে যাতা তখন বহিয়াটা কান্দা जल्दी कह कांदी ना नहीं तो उतना देरी कहो यार, जल्दी कही दे हां पे कांदा जय सिया। ओह टाइम में जलंधर के स्त्री कांदे लाई शुरू करलाई। अरे भगवान साधु वेशटा धरी के आर पहुंची गेला, कहीं काहे कांदी सिला जय सिया। तो देखा करो स्वामीटा मारा करती तो बहुरियाटा नहीं कांदा, तो एह दिन कांदे है। तो भगवान कहला मोर एतना जानला ही तोर स्वामीटा के एखने जिंदा करी देबे, तो तुम पारबे ना पारो तो जिंदा करले पारबे तो देनो जिंदा करी के कहता नहीं कही नहीं वही। अरे जिसने वो कहला जे जिंदा करी दे, इसने भगवान मंत्र पुत करी के जिंदा करी देला। और जिसने जिंदा करला किसने ओकर गोड़ धरला ही, और जिसने गोड़ धरला ही जिंदा कर तो पर पुरुष की बिंदा कर सतीत्व नष्ट हो गेली। अरे छल करी तारे उता सुरत, इसने छल कपट करी के बिंदा कर सतीत्वटा भगवान नष्ट करला। प्रभु सुर कार्य किन्ने भगवान देवतार कार्य समाधान करे खातिर जगत ही जाने। एकर दुईटा अर्थ है, दुईटा कथा है। भगवान का कर रही जलंधर के रूपटा धरी के और आई के दरबारे खड़ा और खड़ा के कहला तकर बहुरियाटा के जे मैं शंकर भगवान के पराजित करी के आई गेलियो। तो देखा ना এটা খুশি কথা है कि ना, खुशी बात है कि नहीं। तखन ओकर बहुरियाटा आरती करी के और गाड़ी ले ले वो तो जाने मोर स्वामी है कि तो स्वामी जे है कि ताकर परे ओह स्वामी रूपटा धरी के ओकर सतीत्वटाके नष्ट करला। আর নষ্ট করার ফলে ভগবান রূপটা দেখায় তখন দুঃখ লাগতা না नहीं লাগলা। ছল করি তার সুরতা ছল কপট করি के মন সতীত্বটা নষ্ট করলে एतना कथा कथा कही के तोर शरीर दया ना पाषाण की जाए पाषाण रूपे तो जन्म ग्रहण लेबे। शालग्राम भगवान आई ना नहीं सालग्राम भगवान पाखना कर आई ना नहीं
গণ্ডকী নদী পাইলা জয় সিয়ারাম ও বৃন্দাক সাপে আর বৃন্দা মানে শরীরটাকে ভস্ম করলা ও হোটেলে তুলসী গাছ জন্ম হেলি আর কহলা কিনা যে তুলসী পাতা না হেলে তোর প্রসাদ नहीं चढ़तो ভগবানের ভক্ত চাপে না তুলসী পাতা না হলে जय सिया राम तुलसी पाता ना हले भगवानेर माने प्रसाद नहीं चापेला ता एतने करी के भगवान छल करी के बृंदा को सतीत्वटाके नष्ट करला और नष्ट करी के और देवता के प्रतिष्ठा करला और देवता के रक्षा करला ता एतने करते करते एक बार नारद ऋषि भगवान के साथ मां पार्वती चमकी उठला नारद विष्णु भक्त और बिना कारणे साप दिली एकटुकु दया करे के मके कथाटा कहा जय सिया राम नारद साप दिन एको बारा कल्प एक देहि लागी अवतारा शंकर भगवान बोला सुना पार्वती नारद ऋषि एक कल्पे भगवान के साप रही एह भगवान कथाटा प्रमाण करे खातिर नारद कर कथाटा के प्रमाण करे खातिर के कल्पे भगवान जन्म लेली गिरिजा चकित भई सुनी बानी मां पार्वती कथाटा सुनी के चुप चुप उठला नारद विष्णु भक्त है नारायण नारायण नारद नहाय जाय केली नारद कर मुखेर कंठस्वर के सन गाए हली श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन सब समय नारदेर मुक्ति के नारायण नारायण छाड़ार कोनो सुना जाय নাই मां पार्वती बोलेन प्रभु जे नारद ऋषि सदा सर्वदा नारायण 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 भगवानेर नाम जपना करे সেই নারদ কারণটা কি যে ভগবানকে সাপ দিয়েছিল বলে এই কারণটা একটু দয়া করে আমাকে শোনাতেই হবে কারণ তাহলে আমি জানব যে কি কারণে সাপ দিয়েছিল কারণ কবর্ণ সাপ মুনি দিন না তুমি কাউকে গালাগালি দিবে তো বিনা কারণে দিবে ওটা কহ কোনটা কারণ হতে তবে না গালি দেবে বিনা কারণে গালি দেবে देता है क्या नहीं नहीं तो कारण कबन साप मुनि दीना किना कारण रही कारणটা মমকে বাতা তবে না ওই বুঝে লাই পারো আর का अपराध रमापति किना लक्ष्मीपति भगवान नारद कर किना अपराध कर किना अपराध कर बिना अपराधे केउ काउके गाली देता है नहीं देता है कल अपराध तो के कहला ही तो यह प्रसन्न मई कहो मुरारी त्रिपुरा उसु के बहुत करलाई ए प्रसन्न मके कथाटा कहि के सुना काहे मुनि मन मोह देखा मूर्ख मानुष यदि गाइले तक देता है साधारण तक देता है नारद ऋषि एक ज्ञानी है कि मुनि है कि और ज्ञानी मुनि है के भगवान के साथ देली निश्चय कोनो कारण नहीं ए कारण का मके सुना तखन शंकर भगवान हंसते हंसते कथा कहला केशव बाबू बोले भी हंसी बोलो राजा रामचंद्र भगवान की बोले भी हंसी महेश सतवा ज्ञानी मूढ़न जय
शंकर भगवान मां पार्वती कर कथाटा सुनी के खट 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 हंसी उठला कहला सुना पार्वती ए संसारे कोनो आदमी ज्ञानी ना और मूढ़ो कोनो आदमी ना है कि मूढ़ो ना है कि ज्ञानी तो कैसे करके चलता क्यों ज्ञानी हो ना क्यों मूढ़ो ना शंकर भगवान बोले तो कहला यही जैसा रघुपति करो भगवान जैसा जाके रखेला असने जीवटा रहेला सो तो सत्य ही छना होई पहला अह व्यक्तिटा अह टाइम में असने हेला भगवान जैसा जाके रखेला कहू राम गुणगान एकर पर राम जी गुणगान कथा तो के सुनाई हो भरद्वाज सागर सुनो प्रयास करते कहला याज्ञवल्क्य को हे भरद्वाज मुनि आदर सहकारे सुना भगवान रघुनाथ भगवाনের কথা শুনবে ভগবানের পূজা করবে ভগবানের গুণগান করবে তাহলে ভব সমুদ্রটা অবশ্যই পার হবে তুলসী তজি মান মদ দেখা ভগবানের কথা কোনে শুনেলা ভগবানের কথা ওহে আদমিতে শুনেলা যাকর মনে অভিমান নিহি रहेला যাকর অভিমান ও কথা শুনেলা नहीं जाता ओके डाकलो नहीं आता जाकर अभिमान नाय ओह व्यक्तिटा कथा सुने लाई आवला बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय तो नारद कथाटा कैसन सुनाला बाबू बोलो राजा रामचंद्र भगवान की ये हिमगिरी गुहा एकायती पावनी वह समीप सुर सर सुहानी ब्रह्मार पुत्र काकर बेटा कहलियो नारद ऋषि काकर बेटा कहलियो ब्रह्मा तो नारद ऋषि कहला तो मके सृष्टि करले तो मोर काम का बता मैं किना काम कर तो कर कहला मैं संसार करे घर गृहस्थ करे नारद कहला कि मैं नहीं पारो तो तुम कोनटा पारबो न भगवाনের গুণগান করো এটাও বেশ কথা যাই তো ভগবানের গুণগান করা এ ভগবানের গুণগান করেলা তো ভগবানের গুণগান করেলা একদিন ব্রহ্মা স্বর্গলোকে একটা সভা করলি যাই মোর বেটাই ভগবানের গুণগান করতা সবেকে নেওতা দেওয়ালে গেলি সবে কথা শুনেলে আবা तो सभे अवतार नहीं जाके नेता देवे तो अवतार नहीं आता अवतार नहीं तो नारद ऐसा भगवान गुणगान करेला तार ना तालहीन मात्रा तो ताल मात्रा जो कोनो नाय तो सभे उठी उठी चल लग जाई सियारा तो हुआ ब्रह्मा को अपमान हेली नहीं हेली नहीं हेली जय सियारा तखन ब्रह्मा जी कहला दुर्मु तके जखन संसार करलाई कहलियो तखन तई कहले हरि गुणगान करो আর তোর হরি গুণের কোনো তাল নাই মাত্রা নাই যাই যাই গন্ধর্ব কুলে জন্ম গ্রহণ করবে ব্রহ্মা যখন সাপ দিলি তখন গন্ধর্ব কুলে জন্ম গ্রহণ করেলা लेकिन তার কর তাল মাত্রা কম নাই আর कहला ब्रह्मा जी যে जहां যাবে তো 2 ঘন্টা के বেশি হুয়া रहला नहीं पारबा 2 घंटा है तो उच्चार है एक दिन
नारद ऋषि भगवान गुणगान करते करते अलकापुरी पहुंची गेली जाई तो हुआ देखेला 6 राग आ 36 राग कथाटा बुझला ना 6 राग 36 राग नहीं अच्छा इधर 6टा बेटा 6 আর হতে 36টা বেটি 6 এটা মন বুঝলা 6 রাগ 36 রাগিনী জয় শ্রী রাম ওটাই সারা গামা পাদান সেটা জয় শ্রী রাম হ্যাঁ তো দেখলা সবে কর মুখগুলা তো বেশ সুন্দর দেখা কিন্তু শরীরটা তো বাঁকা বাঁকা ही बाबू टेढ़ा टेढ़ा बांका बांका तो नारद किसी पूछला अच्छा कहा ना तोहरा का मुख बोला इतना सुंदर और शरीर पे जो बांका बांका तो ओकरा नहीं चिन्हलाई जे नारद है ऋषि है के कोई बोला के ब्रह्मा का बेटा तो ओई भोरी गुणगान करेला लेकिन ओकर कोनो ताल नहीं मात्रा नहीं सुधार नहीं ओह जन्य हमरा अंगटा मानो शरीरटा बांका बांका आई तो कहला नारद ऋषि कहे और परिचयटा नहीं देलाई तो ओकर ताल मात्राटा सुधार हेती न नहीं हेती ना हेती तो कहाँ गेले हेती न कैलाश पर्वते शंकर भगवान जहाँ काम देवता के भस्म करबाई ओहे जायगाटा यदि जाराई पारता তাহলে ওহ জায়গাটায় তপস্যা করলে তাল মাত্রাটা সুধারে কি কাহে না শঙ্কর ভগবান কহলাহি ওহ জায়গাটায় যে তপস্যা করতা ওকর তপস্যার ফলটা সিদ্ধি লাভ হইতি নারদ ঋষি শুনিলে না আর চুপচাপ চলে গেলা হিমগিরি গুহা এক অতি পাবনী অতি পবিত্র হিমাচল पर्वत कर गुहार पासे पहुंची गेला और हो जायगाटा देखला सुरेश्वरी गंगा बहेला और घोड़ा पेरा करते करते एक सुंदर आश्रम देखलाई पड़ला और ओहटिन आश्रमटा देखी के ओकर तो टाइम रहेली 2 घंटा लेकिन सारा दिन रहला लेकिन मन और चंचलित हेली नहीं तखन जखन देखला न तखन कहला भाई मन तो स्थिर हेली ताहले ए जहां जाके घोड़ा फेरा करी के देखो किना किना आही तखन घोड़ा फेरा कर लाई गेला त का देखली भगवानी हो नीर की सरासरी विभिन्न विभाग मयूरवाती पदय दुरा सर्वप्रथम देखेला शैल माने पर्वतटा देखला तारपरे सरोवर देखली तारपरे बागान देखली আর মনটা স্থির হয়ে গেলি এহ জায়গাটায় মই ভগবানের তপস্যা করব তখন নারদ ঋষি বসি গেলা আর বসিকে নাম জপনা করলা কোন নামটা জপনা করলা ওম নমো ভগবতে ओम नमो भगवते नारद तपस्या करलाई बसली काहे ओकर ताल मात्राटा सुधार करार खातिर ओ काकर धन लेवलाई नहीं बसलाई
সুমিরত হরি শাক গতিবাদ। আর ভগবানকে স্মরণ করতে করতে ব্রহ্মার যেটা শাক রহে হেলি ও শাকটা খতম হয়ে গেলি আর মনটা একদম নির্মল হয়ে গেলি। আর ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারদ ঋষি তপস্যা করে লাই বসলাহি হুঁদে ডর লাগলা। কাকর ডর লাগলা, ভয় লাগলা বাবু? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। हे राम रे सदराना कामी बोली न सतमाना सजल सहाय जहाँ महे को चले तो जंगटा पानी चले तो सोझा चले ना टेढ़ा। जंगटा कैसा चले सोझा टेढ़ा काहे और चाइटाई टेढ़ा है। उसने कुटिल व्यक्तिर मनटा कबो माने सरल नाय टेढ़ा छाड़ा। नारद ऋषि तपस्या करलाई बसला ও আপন তালমাত্রাটা সুধার করে খাতির বসে হিন্দে মনি গতি দেখি সুরেশ দেবতা ইন্দ্র দেবতা থর থর কাঁপেলা। নারদ ঋষি তপস্যাটা সিদ্ধ লাভেলে তো মন সিংহাসনটা লই লেতি। কামদেবকে কলা হে কামদেব আমি তো মই বিপদে পড়লাই হয়। কামদেব কলা কি না বিপদে পড়লে নারদ ঋষি তপস্যা করলাই বসলাই আর কোন রকম তপস্যাটা সিদ্ধি হলে মোর সিংহাসনটা লইলে তাই যাই ভাই তোরা হাত জোড় করে হোক যতনা সেনা সামন্ত আহি সবাইকে লেলে যায় আর যে কোনো প্রকারে নারদ ঋষিকর ধ্যানটা তুমি ভঙ্গ করবে। আর जिसने कहला कामदेव सभे सेना के लेके আর নারদ ঋষির ধ্যান ভঙ্গ করে খাতির মানে সভে के ले जाई तो काकर डर जे देखबा কেউ কারে চুগলি করে শোনা है ना বুঝলে পারে না বলি বুঝতে পারছ না কেউ কারণ নিন্দা চর্চা চুগলি করছে বুঝলে তো দু লোকে করছে এক লোকে করছে এক লোকে শুনছে লোকের নিন্দা চর্চা ওর নাম হইলে চুগলি। আর যদি অন্য কোনো আদমি যায় এখন পৌঁছে গেলে তো দেখবে ভাইলে দু লোকের এই মুখটা বন্ধ হয়নি। কারণ কেন বন্ধ হইল? ওরা লোকের চুগলি নিন্দা করতেছিল। ভালো কথা বললে মুখ বন্ধ হবে? হ্যাঁ তো বলল যে এরা চুগলি করে তারা সবাইকে ভয় করে। বলল কামি ব্যক্তি সবাইকে ভয় করে আর কাক সবাইকে ভয় করে। সুখা হাড়লে ভাগ শত অগানটার নাম ছুটিলাম না কিনা হ্যাঁ ছুটিলাম ওদের একটা কুত্তা হলা একটা শুকনা হাড় রয়েছে বুঝলাম হ্যাঁ আর হিন্দেলে একটা সিংহ মানে যায় তো কুত্তাটাই দেখলা যে মোর শুকনা হাড়টা
চিন্তাই করে খাতির এ সিংটা মানে সিংহটা মোর বাটে আলা তারপর পরে বিচার করি কি কহা যে সিংহ জীবন্ত পশু ধরে ক্ষমতা আহি আহি তো কুত্তাটা কর মুখে শুকনা হাড়টা চিন্তাই করে লাই যাতা যাতা কহ লেকিন কুত্তাটা তো মনটাই যে মন শুকনা হাড়টা চিন্তাই করে লাই সিংটা হলা তেসনে তুমি বেশ কাম করবে ভালো কাম করবে তো ফুটিলে কর মন অসনে প্রকার হিতি আজ নারদ ঋষির কাছে যাইতে পৌঁছি গেলা যতটা তার তাল মাত্রা রহেবি সমস্ত তাল মাত্রা করলা লেকিন নারদ ঋষি ধ্যান ভঙ্গ করলাই नहीं পারলা শ্রীমতী চাপি সকই গোতাসু ভগবান যাকে রক্ষা করতা আর যদি মানুষ कहता যে ওকে মই নষ্ট কর এটা কোনদিন নিয়ে भगवान जाके कहता है कि मैं बढ़ा और मानुष यदि कहता है कि मैं घटा बोला এটা नहीं भगवान दुई बार हंसेला कखन कखन दो बार हंसेला भगवान कहला कि मैं बढ़ा और मानुष कहला कि घटा भगवान कहला तो जतना चेष्टा करिसला करे न मैं बढ़ा তুমি কিনা ঘটাও তখন ভগবান একবার হাসেলা আর একবার ভগবান কখন হাসেলা ভগবান कहला একে জয় সিয়ারাম করো একে লেলে যাও তখন মানুষ कहला মই ভিলর লেলে যাম জয় সিয়ারাম কোন লাগা ভিলর কোন ঘুরাইলাই পার सीपति चाची सकई को तासु যখন সোনা দেখো লাই देखो ले जल्दी कहा देखो सोना देखो लाई नहीं देखो लाई কিরাত নাচ টাক টাক বাদে আর কোন নাচটা হইতো কিরাত নাচ হইতো তারপরে কোন নাচটা বন্ধ হইতো মানে ওটাই আখরি না শেষ না কাম দেবতা কিরাত নাচ দেখালি কিন্তু নারদ ঋষি ধ্যান ভঙ্গ করলাই नहीं পারবা এরপর পরে কি না করবা यदि कोनो रकम ध्यान का भंग हेती न और हमरा के देखता न तो भस्सई करता ताले एकर पर एक काम करा चला सबाई मिले पर गोटै गिरी दिल अरे जाइके सबे पर गोटै गिरी दिल नारद ऋषि कोला कोने किस बाबू न मोई काम करता तो किना करला और न तोरा ध्यान भंग करला तो पारले न नहीं पारला जाबी अरे भजी सुजिया बनो रे बोका काके पारबे काके नहीं पारबे जाय देशे करले आओ जाय काम तो अलग मने मने सब माछली हो माछली हो एकेबारे पुरी गेली कानी इंद्र देवता पूछला ना हो नारद ऋषि ध्यान भंग करले पारला तो कहला नहीं पारबे इंद्र देवतार धुपुर पुपुरटा रहिए गेली हिंदे नारद ऋषि मने मने सोचला किना सोचला ये शंकर भगवान काम देवता के भस्म करला ही और मैं काम देवता के पराजित करलायो एहे कथा कथा कर पर मैं सबे को सुनाओ इतने कहते कहते श्रीमन नारायण धल्लाग बाबू और चलेला शंकर भगवान के पास कोइला से कसम करते करते जाई बाबू श्रीमन नारायण 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 श्रीमन अच्छा तोहरा श्रीमन नारायण नारायण नहीं जाना जाने हैं अच्छा बाबू आस्ते आस्ते तुम कहोगे बुझले ना नहीं तो बाप बेटा के एकरा ठकाई मारता अब एकरा कोता नहीं कोता कोता एक गुनगुनानता सुनो आस्ते आस्ते कहता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
কৈলাসে পৌঁছে গেলাম শঙ্কর ভগবান কলা কারে এলিস বাবু বহুত দিনের পরে ভেটা ভেটি এলি আবে আবে তোর কাছে রাম কথা শুনো নারদ ঋষি কলা কটাই তো শুনাইলাই মইয়া বলাই হো কারণ মই কামদেবকে পরাজিত করলাই হো শঙ্কর ভগবান বললেন মোর আশা রইলি রাম কথা শোনাবো না তুমি কাম কথা শোনাই বেশ করলে যাই মোর পাশে শোনালে তো শোনা ভগবানের কাছে না কথাটা শোনাবে নারদ ঋষি को लग देखिए नोरे करके सुन पूछा ভগবানের মন প্রিয় কি আর ভগবান কি শোনা আর ইয়া মিহির হতে শিয়া চললাক নারায়ণ 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 कहते कहते शंकर भगवान विचार करी के देखला मोर कथाटा नहीं सुनला नारद ऋषि एक्सीडेंट हेबे तो कौन खाने एक्सीडेंट हेता दू जन ब्राह्मण के पीछे पीछे पठाना तबे तोहरा के देशन देखेला नहीं पाता उसने रहबा नारद ऋषि कौन खाने एक्सीडेंट हेती आई के मौके को ही देवा नारद ऋषि चले गला ब्रह्मा जी कर काছে ब्रह्मा जी के कहलक पिता मोर कथाटा सुनलाई सुनानी ब्रह्मा जी कहलक कह মই কাম দেবতাকে পরাজিত করলাই হলো এটা তো বেশ কথা है कि বেটাটা যদি বেশ কাম করতা তো বাপের মনটা ভালো হতি না জলদি করে हेती হতি তব ব্রহ্মা জি कहला कि এটা বেশ কথা হ্যাঁ তো এখন আরো জায়গায় মন শোনায় বাকি আই তো চললা নারায়ণ 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 বিষ্ণু ভগবানের কাছে আর শঙ্কর ভগবান বহলাই